પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ સ્થિત લોકમોટિવ શેડ સાબરમતીને સ્વદેશી ટેકનિકલ વિકાસના ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, જેમાં લોકમોટિવ શેડ સાબરમતી ટીમ દ્વારા વેક્યુમ એસએસ ટ્રેક ક્લીનર કાઉસિસ્ટ મશીનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઇકો ફ્રેન્ડલી ઉપકરણ પર્યાવરણ માટે અનુકૂળ અને ઉપયોગી છે, જે રેલવે ટ્રેક પર પડેલા કચરાને વેક્યુમથી ખેંચીને રેલવે ટ્રેકને સાફ કરશે. તો રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ આ મશીનની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रैक के साइड पर काफी कूड़ा रहता है, रैपर्स रहते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल्स, इस तरह की चीजें पड़ी रहती हैं. उसके लिए अहमदाबाद मंडल में एक नया प्रयोग किया गया है. इसके एक एग्जिस्टिंग जो हमारे डीजल लोगो है उसकी क्षमता को यूज करते हुए, उसके कंप्रेसर को यूज करते हुए एक नया इनोवेशन किया गया है, जिसके द्वारा कूड़ा करकट, प्लास्टिक, बॉटल्स, रैपर्स तो काफी त्वरित गति से हम लोग उठाने में सफल रहेंगे. मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग जो हमने शुरू किया है, इसके चलते अहमदाबाद स्टेशन पर और आसपास के सभी इलाकों में स्वच्छता मेंटेन करने में हम लोग